Hi guys, dito kami sa Monday Market. Today is Monday. So, bili kami ng konting-konti. Kunti lang. Konti-konti lang. No money. Because no money, no honey. No money, no honey. Ha? Kaya how much box this? 250. 250. Expensive. No? Di mo na tamis de? Dagko ba na? It's large ni. Ha? Money pang cake. Sida take 1 BD. 1 BD. One 3 days how much? 2 BD. Need 1 5. 1.5. Itlog, money pang cake. No? Nindot. Pili para pili. Pili. Ah, kana. Fresh. How much ba ya? Kilo? Kilo 500. This one is fresh. Kani ato ba? 39, Kila. Naan lang sila. 31, 20, 64. Can you give me bag, kuya? Isa kilo. Kani cake. Tagampir to sa Alex pa. 1 kilo. Ah, kilo na. Kantag kuan para ibutang nato sa tisunod ba. Strawberry, how much? 4 piece, 1 BD. This one's nice, very good. Fresh product. Huh? Really? 4 piece, 1 BD. Give me kuan baya. 4 piece, 1 kilo. 1 BD, 1 BD, more 1 kilo. 4 piece, 1 BD. 4 piece, 1 kilo. What is this? No, enough that. Don't put more. How much kilo that? 500. Give me 3. 300? 300 pesos. Okay. So, gulay yan guys. Sobrang fresh. Kale. Ah, gulay yan. Wapa, mora natin. Hotel, limtan? Ha? Ah, dire. Marami sila sinabi. Yung pumunta ka. Kaya kilo dito. Oh. Hindi po lang. Wala nang guide out rin. Bread. Bread. The bread. Wala mang pandesal sila. Dami na. May puso pa. Tao ka na. Puro bago. Pwede kami nila. Deluxe. Mo na niya itong kaungin. Ay, Goldilocks. Ano to? Di ba pa? Ano to? Inasal? Chicken. Chicken asado. Asado? Hindi ko andari mga Pilipino. Filipino. May bihon. May pilit. Pilit. 900 pesos lang. Very small. Ha? Mahal lang yun na. Di uy. 900 pesos. Ang anak pa ka rin. Magkatungkuan barato. Ito yung Goldilocks ah. Ay mukano. 500. Guys, to be continue my Mami bugas din oh. basmati. Tagas upuan. Mga na iniglong abo. Long. Lami kayo. Oh. Barato eh. Prato siya. Oh. Barato na mga tea. Ay, sorry. mga
ngati, tibag. Balbantikwan, piri. Anong piri ti oh? Sabon, comfort. Excuse me, my friend. Ah, si. Tayo na. Wala ragat pud nagkuan. Patag mais te. Ano pa bilihin nyo? Ano pa? Ito na. Wala na rin bilihin. Ah, wala na. Ay, ang gata dete. Gata. Ano na lang? Sarmol. Bili. Sarbon. Sarmol na lang. Mandi Market. Bye. Asa? Kung tanong tong mais. Tanong tong mais bila. Ano ang gabi tiyo? How much? How much is this? Ali, Yes. wazan 500 kilo. Ha? Kilo 500 feet. 1 BD. Kilo Sweet. 500 feet. Sweet. Ha? Okay. Malit lang. Kamikin natin oh. This is labo. Ito yung labo. Madam, Arman. Adam, mais. Sabi na kong madam. Madam ito. The mais, how much? The mais. Hello. Ali, rumah, Yeah. rumah hati Ali, dulu Ali. sila. Okay, okay. Together. How much mais? Kunin? Ha? Kunin? Together. How much mais? Ay, 1 dinar 4 pieces now. Ah, 1 dinar 4 pieces. kaon ka ni? This is sweet eating. Ha? How much? Can I try Kilo it? 2 BD. Try. To be di? La, box 3 dinar 5. Why expensive? Ana eating. How about your egg? Na, malin, pangit naman ni. Di, I have. How about your egg? 1.5. Try natin Hello, guys. brother. You give. Why like this? No like. Ali, sweet. Yeah, sweet. I know. আয়না নিয়ে আছে তাতে নিয়েছো আমাদের Salamit. সুইট Mahal kayong box? Why expensive? আইবা সেম সেম Mojo honey shahad. Bibi honey. Ano? Mojo honey. No, baya. I'm very sorry. আলি ইটিং ওকে নো ইটিং I put here. কান্তরা Pati. Sapato dito tao. Sa mais dito daw. Ha? Unahan. Magpalit ka mais. Ang gabi. Ay, ang gabi. Where's my gabi? Asan na si Alex? Lakaw na. Hi guys. Ay, today our food trip. Food trip? Oh, food trip. Sila itong Food eating. Itong tinapay. Oh, may mais na kami. Mais is ready. Ah, gabi. Gabi with matching sira-sira gamay. Talong. Luto kami ng salad na talong with matching baboy. Baboy na. Ah, di na baboy. Lahi na siya. Lahi ning ato ang buwan. Salad talong. Nya kadto food salad nga with baboy. Ah, ito pala with salad with baboy. Dapat nipis pag tuti, no? Nipis. Habol kay sundang. Ang taba ba ka nang nipis ang taba? Dili na siya kuan. Igo ra ba to nag brown no? Man to pakupsan yun. Ay! At least nga dili baho ang karne.
Dili no kay wa man ko naamoy. Wala. Paglaga pa lang dito na may balaan. Isa ko ni mga moy pa ana. Nga ibutang nga gluy Bombay Mas gin pa, basta amoy gyud masimpag Amoy ko ano. Kato day nagkaon mi. Kami ni Jing. Namoy na ako pag kuan na. amoy jud siya. Oh, nay amoy. Maamoy ba? Butang na guys kuan tara amoy. Pagkaon ako man rag na wala siya kini pis man kay sila. Pis ang yang pag-slice ba? Malasa. Perfect pagkasuba na. Perfect no? Perfect. Oo. Bata pa magud pa siya. Kuan yun siyang talong. Perfect na talong. Di ko kabaluan ni ba? Gani na rin. Karoon pa na istorya. Tapos ganun At dumating na dahil siya no, yun. Oo. Noon ay pinduton. Ano? Asa tong taklob? Ito ako hindi mo kasan. Yaho. Ayun sa kasi pag... sige. Nugasan na ni? Mana. Oh. Mana na. Matik na na. Ngatik na. Hindi. Everything is ready. Everything na is ready. Piritong pan kay... Taod-taod. Bang puna-puna. Oh, asa tong pan? Nadang pan. Ini dara tinapay. Ha? Dara. Pandesal made from Goldilocks Bahrain. The pandesal made from Goldilocks. Very sweet, yes, very sweet. This Goldilocks from Bahrain. And the buns made in which is the best. So, lutoy na kayo guys, wa na ikuan. Kabuhay-buhay. Scott. Ay! Ate, nagbutukan! Ay! Ate, grabe putukan! Nagputukan! Guys, putukan. Ay, ang baboy. Ang pork halo sa salad. Ito yung halo ng salad. Busog na taan eh. Bakit? Diba? Ulami siya. Ang lasa. Dulot. Init naman. Sobra nakalimutan niya, pero yung beer hindi. Let's eat na guys. Let's eat. Video niya yung kwarto mo, pati rin. Yung mga itlog. Mga itlog. Yung video na pa, pinicture pa. Hindi ka kumuha. Sabi ko naman ito, Pinicture pa. papunta. Pinicture pa. Kanin, Linda. Papunta kayo dito, sige ka.